ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী 15 সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরায় শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর কর্মসূচি। এই কর্মসূচি চলবে 14 অক্টোবর পর্যন্ত। 5 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে প্রস্তুতি। সচিবালয়ে আজ বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে। তিনি জানান 15 সেপ্টেম্বর থেকে 14 অক্টোবর পর্যন্ত বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ ও সংগ্রহ করবেন এবং ভোটারদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। এই পর্যায়ে ভোটারদের কোনো নথি জমা দিতে হবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর সুযোগ থাকবে নথি জমা দেওয়ার। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান আগামী 21 অক্টোবর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। এরপর 20 নভেম্বর পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি গ্রহণ করা হবে এবং 23 ডিসেম্বর প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়নে সকল ভোটার, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের সহযোগিতাও কামনা করেন ব্রিজেশ পান্ডে। शुरू होगा और 23 दिसंबर 2026 को जब हम लोगों का जो टारगेट है कि फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाए वहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ में हमारी बस एक रिक्वेस्ट आपसे होगी कि ऐसी जब ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और इसमें हमें सब लोगों का सहयोग चाहिए और ये एक्सरसाइज हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्टिव कोऑपरेशन के साथ होती है। उसमें हमें मीडिया का भी बहुत सहयोग चाहिए होता है क्योंकि बहुत बार फेक न्यूज़ आती है, कुछ छोटी सी चीज़ को कुछ दूसरे तरीके से लिखा जाता है। तो इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कहीं आपको डाउट हो निश्चित तौर पे हमें अप्रोच करिए और कहीं पर कुछ फैक्चुअल एक्यूरेसी की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो ज़रूर हमसे क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा और ऑफिशियल जो ऑर्डर्स है उन पर विश्वास करिएगा और इसके लिए हमारी वेबसाइट में जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन जो रेलिवेंट होंगे वो ज़रूर डालेंगे